Reading your comments, part 0. Alam niyo kung bakit 0? Ha? Alam niyo kung bakit 0? Ha? Kasi, dapat nagko-comment, baka naman mag-comment na kayo. Baka naman, ha? Hindi puro nood-nood lang. Reading, ha? Reading. Comment lang kayo. Bakit yun? Reading your comments. Why? Comment lang kayo guys ha. Comment down below. Kung ano i-comment nyo, babasahin ko. Isa-isa lang muna. Isa-isa lang ha. Comment lang kayo. Babasahin ko din yan. Ay, nahulog. Labat ka nanguuna. Yan. Lalaro ko. Ay, nag-vlog ako eh. Roblox parang Lego. Hindi ah. Box. Reading your comments by G-Roy. Comment lang kayo. Uy! Tapoy ka. Pam. Ano ba naman yung babaeng to? Hindi na nag-ano. Nag. Tapoy ka. Hehe. Iwan ko na siya. Reading your comments. Part 2 ha. Or kaya part 1 or part 1 na lang. Part 0 pala. Part 0. Or reading your comments. Basta kung ano i-comment nyo guys. Basta babasahin ko yan. Sandali lang. Isa-isa lang guys ha. Oop. Sa. Uy, muntik ako mahulog. Tapoy ka. Alam. Oh. Paano to? Naulog ako. Hey. Okay, fine. Part 0 ha. Ready. Kung basta yan ang i-comment nyo guys. Please, isa-isa lang. Babasahin ko. Bye!